Ang gala. Ano tol? Babase, paig siya mata natin. Ayun daw. Mapurd, lapitan mo Purd. Takot ka dyan. May smoke eh. Ay, may smoke ba? Hindi ay makita. Nakakit tol. Sige. May tapay na isa. Sa pa LA. Patay. A na lang, A na lang daw, A na lang. Ano? Siguro ang ping ko. 83 nga ako. Fucking inang yan. Kanina, pang sa 40 lang. Forward mid yata. Nagkala ako naman Tawid na isa, tawid mid natin. Piso. Piso. Piso si Pastor. Poste lang, yellow. Gogo. Mid Terna. nakatutok bypass. Lower mid, lower mid. Piso yan yan na. Pwede mong bombayin. Paano? Dalawa bypass, dalawa bypass. Sure. Bombayin mo. Ay, hindi nung nag-yellow. Lower mid to, lower mid, lower mid. Piso si Pastor Patayin mo ah. na yan, patayin mo na. So yan. Isa pa, bypass. May Bago baka binadol ah. Bypass, sure. Nakatutok sa'yo, Kuya Dib. Munti ko na. Oh, ter. Yellow, ter. Piso yan ah. Rinig ka. Piso yan. Ay, hindi. Yellow. Isa, yan. Piso last. Baka top A na ah. Or Brent. Ay, top A. Piso yan. Nalabas yung bot anak, team. Aim squad, aim squad. Sabi di makapatay yung ano eh. Yung ace nila eh. Marami na gamit ko. Mid, marami mid. Putang ina mo! Yellow pa. LB! Dalawa LB! Pa-hotel na isa. Kaliwakin mo. Arko kanan. Angas gaga. Okay. Ina mo. Ako. Pamid. Nanonood pa. Puta, tabi ko na pala gago. Am I right? Kaya parang nakamakro nga talaga yung stead. Yung katok niya. Mga tropa nila Regan. Yung mga yan, PMS. Sila Baldo sa kasi sila. Ay, straight. Mid natin, no, butas. Hindi, wala. Tawid na. Ken, may tawid na Ken. Tawid natin. Iniwan ko TV ah. Ay, isa pa ka, Dave. Nagpamid lower. Uy, lower mid. Lower mid lang, stay. Diyan lang, sa gilid, kanan. Saan na? Ang ano nag-LA? Forward. Yun. Papuntang ano? Yellow. Ay, Boxes ata. Ay, Asian pala. Kaliwa, Drew. Dito, di mo sinabi kay Dave. Baka magbumara. Hindi, nauna siya umalis kaysa sa... Ay, wala. Ayan, bumalik. Sino ba papasok? Yung ano? Sino yun yung isa? Sino papasok? Lower mid Ah, natin, ano? tol. Taklan natin. gogi. BGA? Sino yung BGA? Si Chid. Boxes. Uy, oras na. Isiam natin. Bye. Uluan. Ken. Sure. Wala yata. Uy, uluan ah. Gigi, hotel ako. Pa-forward din na lang natin. Muntik ka na Kuya Dib. Nakabang siya sa'yo. Miniter. Miniter lang.
Sabi, set nyo na yung Engdos. Nawala Pangin na. mo, double scoop po ako, Asia mo kaliwa. Ay, kanan. Papasok na ba? Mamaya na pag ano, papasok na. Dito lang ako makapatay. Nanonood kasi si Shin eh. Ay, di pala. Kapatay pala ako. Daming TV. Papasok daw siya. TV, forward. Isa. Slot kayo, papasok daw siya. Yan. Lagin si Bon, no? Forward TV. Okay, isa lasin. Bypass, Aray ko! bypass. Naubos. Bypass ah. Pasok. Okay. Lu! What the second mid? TV, C4 TV. Second mid isa. Second mid. Hotel rinig. Hotel. Mo. Pwede. Slow, Slow. 66 lang gaki. Tungin na, sambador yun eh. Si Sipar na sa TV. Nasa box lang. Sa TV na, ayun. Kinuha si Sipar. Pamid. Sa pata. Sipar yun. Yun, sa pa. Gogo na sa taas si Winter. Nasa exit. Exit sure. Bumal to. May hotel yata. Barag ako. Bypass. Ano? Bypass. Lower mid. Saan na? Bypass. Lu! Bypass. Pahili lasin. Ano? Ay, mid, draw, kanan mo, draw. Mid, sure, mid nga. Nagpa-mid. Baka ko kaya. Oo, baka ako. Huwag mo na bulo. Ayun po, pa. Huwag mo na Dito sabi. lang ko. Gogo. Daan na, oras. A natural result.
Baka nagpa-ares yun, no? Mid marami. Pabin pa ako. Yellow tol. Uluhan. Ano ba pala? Uluhan ah. Yellow, pamid. Ay, hindi. Yellow. LA. Pop. Access Yellow. na. Forward na. Hindi, yellow. Nagpa-yellow ah. Bumalik. Minotaur. Dalawa. Miniter. Hotel. Oh, miniter lang. C4 mid. Nimid nila. Okay, pass. Miniter, dalawa. Multi-kill. Market niya lang yan. Miniter rata. Ay, hindi pala. Patay na pala. C4 mid nila ito lang. Bombs on the ground here. Hotel yan ah. Flash bomb. Smoking bomb. Kunin ko si Wagipot. Akin si Silip ko tawid. Meron pa ata. Wala ah. Kayo. Eli. Putong ino. Uy, Nagdalag ako. Forward na. Mid. Vehicle sana. Eli, dalawa. Tatlo Eli, apat na Eli, tol. Mag-isa lang si Kwedi. Okay, HM na natin. Si. Tumama. Wait, AB pa. High mid natin, pares. May pa-exit na yan. Exit.
Uluhan. Second mid, hotel na hotel. TV tol. Wala na busin. CA, tawid. Flash bomb. CA, Si tol, si tol. Mid. Team. Tol. Kill. Patay. Monster kill. Hindi na lang ata ito eh. C4 ko na lang to. Uy, A ay na site. lang ta. Fire in the hole. Uy, second mid. Hotel. Set ko na lang. Bomb has been planted at A site. Saan na? hotel lang, hotel. Sa hagdan sa hotel. Nakatutok second mid. Dalawa, tawid, tatlo. Tatlo. Flash. Flash tol. EA tol, wala nakaspot. Oh! EA. EA. Gago. CA, tsaka EA. May CA, Kasi, iyakin si. Gago. May ba't Vent. Patay, Bent. May, arco natin. Arko. Horror delay. Pangin si C4. Arko lang. Alam si Portol. Siya, yan pala to. Kita. Yun pa turo sa akin. Ayin kaliwa mo, te. Ikat yan. Hey, tayo. Anti-cheat yata. Hindi ako na-exit. Nagulag. Exit shit. Dito naman. Wait. Dalawa. Tawid. Hokay yata, Hokay. Ay, si Ethan, si... Hokay TV. May lay pa. May floor ray, lasin ah. CA. CA. Bumaba na. Patay. HM.
Asan yun? Yung na si Winter, nagbe-baby time kasi sa taas eh. Sorry kanan. Oh, Saan na? yung C4 rin natin. Kaliwa, kaliwa. Nakalaban. Tangin na yung C4 rin natin. Smoking grenade. Hotel lang. Saan yun? Piso si Lo. Fire in the hole. Saan yun? Hotel. Hotel, Hotel hotel. Hotel lang. Tangin na yung C4 nandyan. Nakaping smoke pa. Flash bomb. Minus 62 yung dimple. Thank you for all of you. Yung C4, tinakbo ng isa natin eh. Saan yun? HM, HM. May TV pa. Flory. Okay. HM pa ulit. Flory lang. Gitna. Patay. HM kaliwa or... CA. CA, bypass na. Uy, bypass na. Kill. CA tol, CA lang. Nice one. Smoking grenade. Grabe mga kastukan, no? Awa yun. Dalawa tawid. Lower. TV banda. CAC. Double kill. Multi kill. Dami. Tatlo. Flory, tatlo. Sige, ipot yun. Oh, wait. Double kill. Hindi naman may Fire in the hole. parang kaya lang. Saan yan? Top A isa, top A. Top A lang. Or the BB. Bent. Ang tagal. Flash bomb. Smoking grenade. Babae yata to sa dimple eh. Kasi mabunga nga eh. Kami isa. Baba. Baba. Dalawa baba. Dalawa baba. Ang ina Isa pa, Flory, TV. Kanan, sure. Okay. Lower mid.
parang Lower, dalawa A, dalawa LA, dalawa Isa pa, LA HM. forward. High mid, high mid Tatlo kanan. LA forward. High mid kanan. Wow. Uy, Tayo. Thanks to you. Tawid 1. Tawid 2. nag-aaway. Meron pa yan, Flora yan. Favorite, Bent, baka Bent. CA. Backing. Lower mid na natin. Uy, sige lang. HM natin. CA. Yun na. Forward na Try tayo. na. Tol. Sabay-sabay tayo. Wala kasi pag nagpo-forward ako Ellie, wala kasama eh. Ayun yung flash ng Flora. I found her. Oo, bulag ako tol. Bent, patay, Bent. Lore. Ay, Flora, patay. Bago si Paul, dinala niya ano. Bypass na to. Bypass na, bypass na. Bypass na. Paili, Lalabas na, bypass ah. Paili na to. Sure. Pateris. Exit. 78. Dala niya Pateris si ito. Ipot. Ayaw nila i-slot yan eh, yung isa natin. I've been waiting for this Yung moment. natin yung nagdala ng ano. Hindi, si ano. Si Parang, si Parang. Tawid isa. TB. Hindi daw ah. LA na, forward. TB per High mid din. Si. hotel. Likod mo, Kuya Dave. Kuya Dave, likod ah. Saan ah? Hotel lang. CA. Forward, CA. Patay. CA last. HM na, HM. Yun yung alas 12 na, papasok pa ako mamaya.